फुलवारी के घर में हुई दुस्साहसिक चोरी। फुलवारी 2 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र के पूर्वी धनतला के सुवर्णा नगर में एक खाली घर में दुस्साहसिक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. पता चला है कि परिवार घर खाली छोड़कर अपने पिता के घर चला गया था। सोमवार सुबह जब वह घर लौटा तो घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान अस्त व्यस्त था। घटना की सूचना न्यू जलपाईगुड़ी थाने को दी गई। सूचना मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। इधर परिजनों ने बताया कि सोने के कुछ आभूषण और 14,000 रुपए नगद समेत करीब 50,000 रुपए की चोरी हुई है। घटना की सूचना पाकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस घटना को लेकर पूरे इलाके में काफी सनसनी फैली हुई है। साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच में जुट गई है। বলুন দিদি, আপনার নাম কি? পম্পি সাহা। এই জায়গাটা কোথায়? পশ্চিম কি বলে গো, ধনতলা। বললাম কি হয়েছে এখন? এই যে আজকে সকালবেলা এখানে এসে দেখি যে ঘর থেকে সব চুরি টুরি হয়ে গেছে। কি কি ছিল ঘরে? কানের ছিল, আংটি ছিল, লকেট ছিল, টাকা ছিল। অনুমানিক কত টাকা হতে পারে? সব মিলে 14,500 তো এমনি ক্যাশ ছিল, আর এমনি ফুচকা যেখানে ওখানে তোগলা তোর ছিল, ওগুলা তো হিসাবের বাইরে। ঘর ভেঙে ঘটের টাকা নিয়ে নিচ্ছে। আচ্ছা, বললাম যে এসে সকালবেলা। কোথায় গিয়েছিলেন? আমি বাপের বাড়ি। কোথায়? এনজিবি ভক্তিনগর। কবে গিয়েছিলেন? বৃহস্পতিবারে, শুক্রবারে ঠিক ছিল, শুক্রবারে আসছিলাম, ঘুরে গেছি। আর শনি রবি বাদ গেছে। শনি রবি তো কেন? ভাই অসুস্থ ছিল তাই। এই থানাতে জানিয়েছেন ব্যাপারটা? জানিয়েছি, ডায়েরি করে আসলাম। সব মিলে সোনা টোনা সব মিলে 50,000 উপরেই হবে। কি চাইছেন? মানে যে না কিনেছে তাকে ধরা চাইছে, আর কি চাবো, যে ধরা পড়ে কে নিছে যাতে সেটা যাতে বুঝতে পারি, তার যাতে শাস্তি হয়। আপনি কি করেন? আমি এমনি হাউস ওয়াইফ। আমার ব্যবসা আছে, আমাদের দোকান আছে, ব্যবসা, চিকেনের ব্যবসা। টাকা ছিল? এখানে সিসি ক্যামেরা রয়েছে? আছে। দাদার নাম কি? মন্তর সাহা। পরিবারে কতজন? 3 জন।